Okay, round number 1. Ready? Di pa, meron pa. Oh, Laman na sino mo yung mga power niya? Bigyan mo. Nice. Nice, Black. Black. Hop. Black. Relax, relax. Bawi, bawi. Nice! Pumasok. Saba, nice, nice. Tingnan mo yung power niya. Bigay mo. Ingatan yung batok ha. Ingatan yung batok. Focus. Bigay mo, bigay mo. Fuck! Nice! Out ka kaagad. Papower siya. Magbody ka. Nice. Nice. Depensa. Relax, relax, relax. Relax. Sige. Bigyan mo ulit. Nice! Pumasok, pumasok. Dalawa. Black, black. Nice one. Nice. Ni Heaven Valdez. Pero ito si Prince na. Nice one! Nice one, Prince. Iwas sa batok ha. Bilang, bilang, bilang. Oh, biglay mo ulit. Nice one. Bato tapos atras ta. Bato tapos atras. Nice one. Nice. What a punch by Valdez. Yung mga power niya. Ilan lang? Black, black yun. Oh, wala, dito mama. Power mo. Nice. Punch by Valdez. Nice. Nice. Yo, bubugbog si Valdez. Nice Oy, one. another punch by Nice Valdez. one. Nice one. Oh, number 2. Ganun ulit ah. Yung mga power niya, yung right niya. Nice. Solid. Nice one. Tignan mo yung hook niya tsaka straight. Nice, nice. Hindi na makareact. Sige, bilisan mo. Pas-pas. Bigla-bigla ang Prince. Pak. Oh. Boom. Oh. Grabe si ano, binubugbog na Oh. yung malaban. Boom. David Oh. Valdez. Ala. Oh. Attacking. Huwag mong pa-distansya yun ha. Makakapaw siya. Break. Grabe to si Valdez. Kahit ako, bubugbugin ako na ito. Nice. Bigla ang manahon. Bigla ang manahon. Nice. Ging. Nakababa na eh, nakababa. Tamaam. Tamaam, nakababa. 1 minute. Nakababa tol. Nice. Mark Adriano, tsaka John Louis Lastimosa. Ready Nice. na kayo. Oh. Mark Adriano, laban kay John Louis Lastimosa. Mag-ready na kayo. Nice, nice. Oy, Dara. Daring mo. Ge. Corner. Medic. Dumugo ilong, dumugo ilong.
Limaw ka talaga. Limaw ka, limaw. Magaling mo na yun.